والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं लोकल फोकल, यानी कि चीजों से भी चीजें बनाओ। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। हरगिज़ कोई बच न पाएगा, वो फरिश्ता या इंसान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान। जो कि 10th बी के कैप्टन है, मैं उनको आवाज देता हूँ कि वो आए।